тамошобинони азиз, агар мехоҳед ки филмҳои нав ба нави Хатлон Синаморо тамошо намоед, пас ба канали Хатлон Синамо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. کلین؟ لبای بختیار جان ای اومدن نه اومدنش چیزی نگفت؟ دیر کرد. شما چشین شما دا نگفته باشه من کجا میدونم؟ توبه خاموش کرده شده است. تلفن мобильного абонента в настоящий момент выключен. Телефон мобильный муштари муваффатан хомуш карда шудааст. Телефон мобильного абонента в настоящий момент выключен. خدا جان فرزنده که در کجا که باشد صحت سلامت به نزدم برسون. آمدی بچم؟ سلام اوچه جان. سلام جانی اوچه. در کجا می گشتی؟ ای قدیر کردی؟ امروز کارم به حد زیاد بود اوچه. باز در آمدی کار ماشین در راه ویران شد. ماشین برده پیش استاد دادم برای همون دیر کردم اوچه جان. مانده شدی بچم. تو بشی من برم او خودتا گرم کرده بیارم. اوچه؟ ها؟ این کلینتون در که جای نیسته؟
کلی خوبه بچم بشی بچه من حاضر اب خودتا میارم اوچه تشویش نکشه من سیرم من رفته خوب میکنم نه بچه جان مونده شدی گشنه من حاضر اب خودتا گرم میکنم میارم حاضی بچه نباشه اوچه جان من رفته لباسو معلیش کنم مایلش بچه ای اوچه آمدی؟ اومدم خیز لباس تایواز کنم بسیار مونده شدم شاید بس بودگیست. خیلی بس که باشد بس 100 بار گفتم که دخترمون زینب به همون خانه هیچ موافق نیسته. او برای چه موافق نیست؟ ای همون روزه که قدمش به همون خانه موند خوشدامانش هیچ با او معامله خوب نداره. برای در خانه او عادت کردنش وقت لازمه. وقت؟ چه وقت؟ او 6 ماه شد. 6 ماه. او چش او زینب در پیش ما و تو ارکه بود. فعلی او را خودت نغز میدونی؟ نازنزی او را تو ما و خودت میبرداریم. چی؟ میخوای که زینب همین خیل از او کشته گشتن بگیرن؟ ای خدای ای از آن پناه بتا. ای نکی زنه گذراندی. چی؟ گذراندو؟ نه نگذراندی. همش ناز میشه و همش ناز میشه. آی شیر نمیدوزی؟ شیر نباشد چی را دوزم؟ 5 دقیقه طاقت کرده نتونستی؟ او خودت میدونی که هر سحری در پشت در ماشین شیر بیاره شیر میاره. اینا شیر گرفتم. بخو باشم. تو امروی ما خوراک نمیخوری؟ اشتیا ندارم بعد میخورم.
ақаллан чой рехта метонӣ? зайнаб, бачам ба ҳол шумо. очаш имрӯз субҳона хеле болаззат тайёр шудааст. барои он ки имрӯз субҳонара шаҳнозаҷон тайёр кард. о духтари ман дастонаш гул барин. раҳмат дадаҷон. фарҳода садқаи ҳамиха зан куна. уф басаю ча. хайши то ҳол ҳам мулоимхонака дӯст медорам. дадаҷон ронандатон омада. о хуб вақти рафтани манам шуд. ташаккур. хайрҷонакам, ман барои ту чӣ биёрам? бобоҷон мана лухтак биёре. як лухтак? майлаш мебиёрам. бо чӣ биёрам? морожни. майлаш ҳатман морожниам миёрам. хайр хайр ҷонам. марҳамат дадаш. ташаккур. хуб очаш лабай барои ту чӣ биёрам? барои ман хуб барои ман саломатии шумо аз ҳама чиз беҳтар. хайр. саломат бошед хайрҷони ман. хайрҷонаки ман. хайр хайр. хайр дадаҷон. салом раис. саломатиё чӣ хела? шукр. раҳмат. гӯш кунед бачаҳо. тоҷдин, ту қатъи ҷумъахону умед имрӯз дар ошунаи дуюм кор мекунин. зинапӯяи ошунаи дуюмай ку корша тамом мекунин. иқбол, ту қатъи раҳиму азиз масъалаи сохтмоне ки дина аз ширкати сохтмонӣ овардан ҳамаша ба ошунаи дуюм мебурорин. майли хоб. ҳамаи пай кор. вақтиёр. салом раис. корҳо чӣ хела? нағз ҳама хуб. ҳама соз? хуб. чӣ қадар халта семед овардан? ҳозираш дар 500 халта дастрас кардем, мо дар тараф ҷо кардем. беҳтарин 500 халтаи дигар баъд аз 2 соат ҳозир мешавад. хуб раис, хуб, фаҳмидем. масъалаи бачаҳо чӣ хел? кор карда истода? масъалаи бачаҳо ҳама кор доранд, ягон шикоят нест. беҳтарин. хуб, ин лӯлаҳоро аз ин ҷо боло бурдан дар кор. фаҳмидем раис, ҳатман мебарем. бачаҳоро ҷамъ кун, ман як суҳбат кунам. бачаҳо, як дақиқа ҷамъ шен. салом алайкум. салом алайкум. бачаҳо, шумо хуб ҳастед? нағз ҳастед? ҳама нағз? мешавад, раҳмат. ягон шикоят Не, нест? не, раис. бачаҳо, ҳамин лӯлаҳоро гирифта боло бурдан дар кор, барое ки ай пага ай ҳаму боло сар мекунем кора. ин тарафа ҳамаша тоза кардан дар кор. ба хотири он ки мо ҳафтаи дигар ба ороиши ин хонаҳо шурӯъ мекунем. фаҳмидед бачаҳо? хоб. саломат бошед. хуб, дигар ягон камбудӣ нест? не. пага маоштон 100% мешава. хайр, ягон гапи дигар надоред? не раис. саломат бошед.
از پای کار خب خیر تمام پای کار شو خیر майлиш хоб раис рои сафед тамошобинони азиз агар мехоҳед ки филмҳои нав ба нави хатлон синаморо тамошо намоед пас ба канали хатлон синамо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. توبه کلین کلین چی میگه حمید در جونم زد. کلین ها چی میگوی؟ او همین کوسه و طبق همه شستی بعد رفته دم میگرفتی نمیشید. 5 دقیقه که خونه در آمدم چشم دیدن ندارین. 5 دقیقه نه تمام عمر در خانه شدگی. همین زندگی در خونه شما در جانم زد. هرچی که میگم به فایده خودت میگم. او کوسه و طبق نشسته موندن و بالای. همین ایرادگیریتون دل ما گرفت. من ایراد نمیگیرم. تو را یاد میتونم. مرا اوچم همه چی را یاد داده. مرا فهموندن شما در کار نیست. حیف کلین حیف زبانت زهر داره زهر. زبانی ما زهر داره و شما نه. همه گناه در سر ما بار میکنین. شما باشین رنگ موسیقی بگناه بی تربیه. شهنازه شهنازه لبای اوچا جان بیا بچم کورتای داداتا درز مول کن. حاضر اوچا جان. زینب لبای زینب اوچا جان ای همین زنک ای همین زندگی دلگیر شده. زینب دخترم تینجیه چی گپ شید؟ نه اوخی اوچا تینجی نیست. او دلم نکفیده زودتر گپ زن چی گپ شد آخی؟ بابا ما ایراد میگیره چی کاره که نکنم عقلش نمیشه. رنگی میگفته باشی که من اگان دشمنش باشو با ما فقط جنگ میکنه. گیریه نکن دخترکم گیریه نکن. اون زنک صدقه یک اشک چشمی تکنه. بخی خونه بیا. بختیار روزی خونه در نیست چی خیل برم. بختیار زنگ زده بگو که من خونه میرم. انا بعد بخی بیا. حاضر زنگش میزنه. هیچ همین زنی لعنتی نمرد که جانی دختری من خلاص بشه. اوچا با زنگ زده شکایت داره. دیگه چیکار کنه دختر بیچاره؟ تقدیری پدم در گور. هر دو دخترم هم ای بخت آمد نکرده. اوچا جان خونه ای که زینب زندگی میکنه رنگی او خونه دیگه پیدا کده نمیتونه. دویمش که زینب تون زبان درازه. ای تو هم رنگی پدره پشت همون زنی کسافت میگیریه. اوچا جانی ما همش خوب میشوه فقط صبر و طاقت کردن در کاره. تا کی طاقت کنم تا کی؟ تا همون وقتی که دخترم دیوانه کرده پشت دری خانم آورده پرتم تا همون وقت طاقت کنم. اوچا جان اول فهمیدن در کاره سخنهای زینب تو چی قدر حقیقت دارد بعد عمل کردن در کار. حاضر باشد عصباتون ویران نکنه. گنجیک بچه اوچش جیک جیک نشون دادسته. برای عقلیات نته بخی بره ای پی کارت باشه بره. اوچا جان باید حیاتی ما برای شما درس عبرت شده باشه. چی؟ نخود که فرزندی خودت دشمنی خودت بشم.
бахтиёр ҷон, авқотат хунук мешава бачам. очаҷон, иштиҳои авқот хӯрдан надорам. ҷони оча, зиндагии ягон инсон бекамбутӣ нест. боварӣ дорам, ки ҳамсарот хатои худша мефаҳмаву ислоҳ мешава. бахтиёрҷон, дар ин ними шаб ба Зайнаба ягон гапи ганда нагӯӣ. шаби хуш бачам. ба шумоам шаби хуш очаҷон. ба ту чӣ намераса, ки иқа нисбати очаи ма ҳисси бадбинӣ дорӣ? Зайнаб, чӣ ба намехоҳӣ, ки хуши хирзадона зиндагӣ кунем? очаи ма ба ту чӣ бадӣ кардай, чӣ бадӣ кадай? чӣ? ман намехом. не, балки очаи ту намехоҳад, ки мо хурсандона зиндагӣ кунем. ӯ нисбати ма ҳисси бадбинӣ дорад. Зайнаб, баса яка. биё оромона зиндагӣ кунем? агар хоҳӣ, ки оромона зиндагӣ кунем, дар ин хона ё ман местам, ё очат. чӣ гуфтӣ? як бори дига бугӯ. чизе ки шинидӣ. фуромӯш накӯ. ай ҳама дида азизтар барои ма очамай. фаҳмидӣ? очам. ман пага хона мерам. хуб мешава. бачам, гуфтум ку ягон гапуш нагӯ. оча, косаи сабрам лабрез чид. дига бо ӯ хеле зиндагӣ карда наметонам. медонам бачам, вазнинай. лекин чӣ илоҷ? дар батни ӯ фарзанди ту ай бачам. бихеб ҷони оча, асаботу ором бикӯ, бира хоб бикӯ. бира бачам. малиш хай оча. шаби хуш ба шумо.
کجا میره کلین؟ خونمون. ای کارا نکو کلین جان، پشیمون میشه. پشیمون میشم؟ نه، پشیمون نمیشم. شما همی کارا تو همی درجه را رسوندین. مثل مور بیرونت هموارو درونت زهر داره. دختر جان. لبای دادا جان. فیروزه خواه؟ ها دادا جان تو حاضر ای خو نخسته. بدرش که. مایل التماس دخترک ما خوب کنه خوبش بگیره. چی با آخی؟ خوبش که نگریف خسته خم میتمرده. زینب دادا جان چی شد به تو بچه؟ چه جان؟ او چی تا گریه کدیسی؟ گب بزن؟ ابا جان. زینب جان خواهر جان برای چی گریه میکنی؟ چی شد؟ دادا جان بچم در این صبح بر وقت چی گپ شده؟ تینجی های؟ برای چی گریه میکنی؟ یای کجا تینجی های مردک؟ او نمیبینید که دختر ما با کدام ها رسونده؟ ای باید بر وقت میدونستم که کار تا به همین درجه اومده میرسه. او درستر بفهمونه چی گپ شده؟ گپ بزن زینب گپ بزن فهمون؟ دادا جان ای روز با او خونه رفتم تا حاضی روزی خوش ندیده. هر یک کاری مده او چه بختیار اراد میگیره. مرا چشمی دیدن نداره. بچم طاقت کن. زندگی پستی و بلندی زیاد داره. تو اکو کودک نیستی. تو باید به اهل او خانواده مراسو کنی. دادا جان آخر من دلگیر شدم. دیگری خیل زندگی کردن نمیخوام. بچم خب بس دیگه گریه نکن. ما امروز خطی بختیار در این باره صحبت میکنم. همشم میفهمم. بعد بیگه آمده در این باره گپ میزنیم. مایله شوشش اینا نگاه کن. خوب خواهی من رفتم. ای زنی روبا با همون کار رو شکردسته یا؟ тамошобинони азиз агар мехоҳед ки филмҳои нав ба нави хатлон синаморо тамошо намоед пас ба канали хатлон синамо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. ассалому алайкум раҳматуллоҳ. ассалому алайкум раҳматуллоҳ. эй худои меҳрубон, фарзандма бо келинам аз балоҳои замину осмон дар паноҳат нигаҳ будор. нисбати ҳамдигаршон меҳру муҳаббатро зиёд бикун. ба ма ҳам сабри ҷамил бидеҳ. худои меҳрубони ман. омин. اگر تو با ما می بودی این روزا با سریمون نمی اومد. салом раис. чӣ хел бахтиёр сози саломатиё чӣ хел ҳама соз моро як дақиқа то хамон. майли хоб. бахтиёр бачам ин саҳарӣ зайнаб хона омад. аз зиндагитон шикоят кард. дар байни шумо чӣ гап шуда? тағоҷон
ман як чанд рӯзи охир медидам ки рафтори Зайнаб дигар шуда. очам дар ин бора ба ман чизе намегуфт. фақат ҳамин шаби гузашта фаҳмидам ки Зайнаб нисбати очам ноҳурматии зиёд мекарда. ба ҳар ҳол хостам ки Зайнаб чӣ мехоҳад бифаҳмам. не ки Зайнаб дар баробари ӯе ки ай ман бипурса суханое гуфт ки ҳеҷ интизораш набудам. ба ҳар ҳол ҳаракат кардам ки ин нофаҳмоӣ ай байнмон бирава. не ки Зайнаб худаш нахост. ман мефаҳмам. Зайнаб оли хеле ёшай. Та ҳам боши ҳамин хел. зиндагӣ пастию баландиҳои зиёд дора. ягона роҳи ҳамаи мушкилӣ дар ҳама ҳолат сабрай бачам. чӣ хеле ки меган дунё ба сабр қарор гирифтай. ман мефаҳмам. Зайнаб бисёр эрка калон шудай. ба ҳар ҳол фарзанд азизе бачам. ман тоқати дидани ашкрезии Зайнаба надорам. тағо барои ман ҳам очам азизе. бачам, ман ҳам дар ин бора бо Зайнаб суҳбат мекунам. ӯра мефаҳмонам. та ҳам коре кун ки дар бари оилаат рост бошӣ. малиш тағо кӯшиш мекунам. хайр боша, ай паи кор шав. малиш хуб. хайр. Зайнаб, ту корои гуфтаи мара чӣ хеле ки буд иҷро кардӣ? очаҷон, ову хока дар даромадгоҳи хонаи хуштоманум пошидам, риштаи гиребанда боша дар пушти сутун мондам. хуштоманам ай коро хабар надорам. ӯ зани рӯба бисёр ҳушёра. ба фикрам ай корои кардаи мо бохабар шуда бар зидди кори мо чӣ коре кардаистай. оча и акай ҳад гузашт. зиндагӣ маҷбур ба сеҳру дилгармкунӣ зиндагӣ намешава. бас кунен ами хеле коротона оча. ҳечкатра гап надода е ту хаб ку ту намерасидӣ. خالجان افتخر چخشای لختک شخشرای رنگی خیچه کی خریدد؟ بابا باباش خرید. دختر جان فیروزه جان بیا خالش غم نته. بیا دخترم من برم در دخترم او خانه دا برا بازی کن دخترم. آچا جان بیا ماشین چسب کن مرا بته. او خانه دا پشتی جوان دای بچم برا. دیدم نسته بیا رفتم خودت مایله دخترم دا بازی چشم میتم رفته. очаҷон дадам да бигем бахтиёр да ёрдам куна ягон хонаи нав бигирем. ма ай ҳамун хона бирам охи ҳамун занак дилма гирифтай. духтарам охудат нағз медонӣ ки барои ин кор на дадат розӣ мешаву на бахтиёр. кош ҳамун занак мемурд ҷони ма халос мешид. гӯш кун Зайнаб, ба сарум як фикр омад. بخی لباسا تحلیش کن. میریم تستر کجا میریم؟ بعد میفهمونم. بیا زینب. ассалому алайкум. салому алайкум. ба шумо ки лозим? фаррух нематов лозим. шумо даъват шудагӣ? бале даъват шудаем. дуюм дар дасти рост. раҳмат. саломат бошед. марҳамат дароед. мумкин? марҳамат. خدایا کی را میبینم؟ کیها آمدن؟ آفرین. السلام علیکم همصنف به مهر و به اعتقاد. و علیکم بر سلام همصنف به مهر و به اعتقاد. خنزن جمیله خان کدام شمال ها پران؟ چه خیل ما را یافتی؟ جوینده یا بنده میگه. خیر. اکنون شما
дорусози машҳур. Назаратон мовори одаморо намегирад. мо ҳам синфо суроғ карда ёдтон мекунем. آفرین خانزان مرحمت جمیله خان مرحمت. раҳмат. این کس را نشناختم. ин духтарам Зайнаб. خیر این همون زینبک خردکک. بله. اینقدر کلانکک شده است کو. آفرین مرحمت جان مرحمت. бише духтарам. خیر جمیله خان چه حال داری؟ хубам Фаррух ҷон. شوهرت سفر چه حال دارد؟ хуб аст, гаштааст, худоро шукр. خیر چه خدمت کنم همسینفی عزیز؟ Фаррух ҷон, ман назди ту ба як кор омадам. خوش. ман боварӣ дорам ки ту кори маро ҳал мекунӣ. خیر اگر از دستم آید چرا نه؟ با جان و دل. 6 моҳ пеш Зайнаба ба шавҳар додем. خیر مبارک شود مبارک яй شود. куҷо муборак шава Фаррух ҷон. ай рӯзе ки қадамша ба ҳамон хонадон монд, ягон рӯзи хуша надида. آخر جمیله خان من در این کاری شما چه دخالت کرده میتوانم؟ من نه حقوق شناس باشم نه کارمند حفظی حقوق. ها بهترش به یگان مقامات دخلدار مراجعت میکردید. Фаррух ҷон, кӯмаки ту ба ман бисёр лозим ай. خب چگونه کمک؟ чӣ хел бигӯм? ба мо як дорие лозим ай ки ана ҳамон хуштомони золима ай байн бобарем. نفهمیدم. Фаррух ҷон, фақат не нагӯ. جمیله تو میفهمی که چه ها گفته ایستاده ای؟ ман медонам ки ин кор ҷиноят ай. охир Фаррух ҷон, ту ҳам фарзанд дорӣ. барои хушбахтии фарзандон одамон чӣ корое ки намекунанд. نه جمیله خان مرا ببخش لیکن من این کارا کرده نمیتوانم. охир ман ба ту бовар дорам. ба ҳамин хотир ба назди ту омадам. илтимос кӯмак кун, не нагӯ. جمیله خان آخر من برای کشتن آدم داروساز نشدم کو بلکه برای طبابت آدمان این کسب را انتخاب کردم. لیکن آخر شما هم اینقدر تیز و بیرحمانه خلاصه حل این مشکل را نبرارید. کمتر اندیشه کنید جمیله خان، اندیشه کنید. شاید یگان راه حلی آسانتری پیدا می شود. آخه تقو جان من ایوزم بیزار شدم. چی کاری که میکنم همه کارای ما دا ایراد میگیره. تقو جان ایلوجش باشه یگان کار میکدین التماس. زینب جان خواهرکم آخر تو در این زندگی چی را دیدی؟ البته زندگی پیچ و تاب و دشواری های زیاده دارد، لیکن اگر صبر کنی من باوری دارم که همه‌اش خوب می شود. تقو جان کاسه صبرم لبریز شد. من دیگر صبر کردن نمیتونم. ببخشید جمیله خان، من این کارا کردن نمیتوانم. хизматат беҷавоб намемонад. جمیله شما در این موضوع جدی فکر کردید؟ бале Фаррух, илтимос ту бо ин корот як оиларо наҷот медиҳӣ. ман ба ту ваъда метавонам ин кор байни худ мо мемонад. نجات عائله. نجات عائله باشد. مایلش. раҳмат. من یک لحظه. Зайнаб, дидим ба мақсад мо расидем. ҳоча ҷон хайрат ки халос мешем аюзан. انا جمیله خان این محلول زهر سوز تاثیره که در طول یک ماه کارش رو میکند. زینب جان در طول یک ماه هر روز یک قطرگی به خوراک خوشتامنت میاندازی. خوب لیکن در این مدت با او بی نهایت مهربانی میکنی که کسی از این کار تو پای نبرد. خوب مایلش. Фаррух ҷон, ман аз ту бениҳоят миннат дорам. ولی فراموش نکنید در مدت این یک ماه که این زهر را به خوراک خوشتامنت میاندازی به او چقدر شفقت و مهربانی میکنی تا اینکه از عمل تو کسی خبردار نشود. اگر خبردار شوند هر سه یمان پس پنجره میرویم. فهمو؟
خب تاغا جان ما کاری میکنم که یگان کس ای کار پای نبرد. مایلش رحمت تاغا جان سلامت باش. خوب رحمت. مایلش خوش آمدید نجات عائله салом очаҷон. салом бачаҷон, омадӣ? гулдӯзӣ кардесин оча? ана чизои гуфтагитона ҳамаша овардим. чӣ овардӣ бачам? ай ҳама меваи дӯстдоштаатон оча гелосон овардам, гелос. инаира бинед чӣ хел ширинай, қамвори ширинай. ача бигирен? ваҳ, раҳмат бачам, раҳмат. бахтиёрҷон. лабай очаҷон. ай зайнаб ягон хабар ҳаст? имрӯз бо падараш суҳбат кардам. хайр, чӣ мега? чиам мегуфт? фарзандше. биё будро. тамошобинони азиз, агар мехоҳед ки филмҳои нав ба нави хатлонсинаморо тамошо намоед, пас ба канали хатлонсинамо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. ассалому алайкум. ассалому алайкум. ассалому алайкум. хуш омадед худоҷон. ассалом холаҷон. биё келинҷон. домод хуб аст. келинҷон. вой. гузаред. хуб астин худо. саломатиятон хуб аст. худоро шукр. худоктон чӣ хел? худоро шукр. созен? ҳамин ҷавоно соз бошанд, мо ҳам созим қада. рост. гузаред. саломат бошед. кафтар саросима ҳастам. зайнаб овардам. зайнаб, агар як бор дига хуштомадат айти шикоят кунад, ана баъд нагӯ ман тра хабар накардам, фаҳмидӣ? хоб бочаҷон, фаҳмидам. ман шикоят накардам гӯ? ҷавоно хатогӣ мекунанд қадаҷон. майлаш холаҷон, ман рафта либосома эваз мекунам, мебиём. майлаш. бигзаред. раҳмат қадаҷон. кафтара кор дорам. баъд бо миём. хайр, саломат бошед. боз биёед. хайр, раҳмат. хуб, хуш омадед. очаш? лабай дадач, омадед? як қаҳва тайёр кун. шаҳноза. лабай очаҷон. барои дадат як қаҳва биё. ҳозир очаҷон. ҳозир меёра. мардак бисёр хаста метовем. зайнаба файрод кун. зайнаб хонаи шавҳараш рафт. ин чӣ хел шуд? ӯ қаҳр омада буд ку? қаҳр омада буд, лекин ман насиҳаташ кардам. гуфтам ки ба наздикӣ фарзанддор мешин, бояд зиндагиша биқапа. худам ва даста бурда хонаш монда омадам мардак. ту фариштаи фаришта. ана ҳамияи масъулияти падару модарӣ. офарин. زندگی شاد و نشاد درد و غم است عمری ما را با مرور بیش و کم است داد و نادادی خدا شکرانه کن هم صبوری کن که خاصی آدم است داد و نادادی خدا شکرانه کن هم صبوری کن که خاصی آدم است زندگی را صبر
بهترین راهی هدف صبر است و بس. گفت مردی نکخواه و نکنام، گفت مردی نکخواه و نکنام. صبوران باش ای جان و جگر، این فصاحت را به چشمی نگر. زندگی شاه و گدایی است به ما، شاهی خواهی صبر تاجش نبسد. زندگی شاه و گدایی است به ما، شاهی خواهی صبر تاجش نبسد. زندگی را صبر می باید به آن، حیفی داده در پیچ و تابش مدام. بهترین راهی هدف صبر است و بس. گفت مردی نکخواه و نکنام. بختیار بیا بچم، بیا بچم. السلام علیکم اوچه. سلام علیکم. نغز هستین شما؟ خوش اومدی بچم، خوش اومدی. بگذار بشین. اوچه ایتا با دورو گذاشته ای؟ مزد نیست چی؟ ایدی نباز شورم بلند شده بچم، برای همون دورو خورده استم. کلین چی خیلی کلین؟ با همین کلین کسالت نکده باشه؟ نه بچم، کلین عزت و حرمتی مرا میداره، خدا را شکر. خیلی خدا همین خیلی باشه. فیضلو تینجیه بچم، این طرفوی موده ای؟ همین شما ملیسه را دیدین در نو تینجی فکر میکنین؟ نه بچم، ما همین خیلی پرسیدم. همین کلینی همسایه عریضه شکایتی نوشته، همون را حال فصل که نگفته برای همون آمدم. وقتیار ده کجا نمیتوبه؟ ای بچم کور ده، تو بی وقتی کور میکنن دیر میویا. کلین لبای یک چای بیار. ای اوچه تشویش نکشین مایلش. او یک پیاله چای میگرفتی؟ قبول. وقتیار که اومد یک روز نشسته چای نوشی میکنیم. مایلی بچم، خوش اومدی بچم، با بیای. مایلش رحمت. چای آوردی؟ ها اوچه جان بیا پگاه خونه زینب شون بریم. ما زینب بسیار یاد کردم. صبر کن بچه، 10 روز پس حتما میریم. اوچه جان برای چی 10 روز پس؟ برای که دعوت ما میکنه. چه خیلی دعوت اوچه؟ اینقدر بسیار سوال میتیه، سرما گران کدیه. بخواه بر کارت بشه، بخواه بره. اوچه جان قطعی شما حتی گپ زده نمیشوه. لبای اوچه جان همون نقشه های کشیدم و یکم خبر هسته؟ اوچه جان بیمار شده، با فکرم که تاثیرش کده. خدا را شکر هیچ خیل نه. اوچه جان شاید کارا نمیکدیم؟ بیعقلی نکن دخترم، من همه را برای خوشبختی تو کدیستم. تو باشه کیم چی ها گفتستی؟ آخی اوچه جان امروز خونه میلیسا آمده بود. میلیسا؟ چه خیل میلیسا؟ برای چی آمده بود؟ نمیدونم، خشتمانم کتی دبرای خودشون چیز گپ زدک رفتک. دلم خواطیره اوچه جان. گوش کن بچم، نترس. ای روی همون گفته های فرخ کار کردم بگی. او طرفش من
میفهمم که برای چی میلیسا خونه شما اومده بود. فهمیدی؟ فهمیدم. مالش خوب بچه جون. مال بچم خیر. بیاین خولا جون، بیاین خوراک خورین. خوراک دوست داشتتون رو تیار کردم. اشتیام نیست بچم، هیچیم نمیپوره. میگم فشارم بلند شده. شاید دکتر رویم. ها اوچا جون، بیا بهترش به نزد دکتر بریم. بچم در این نیمی شب کجا میریم؟ بیا تا پگه طاقت کنیم. اگر نقض نشدم بعد میریم. خب. چیکار کردی ها؟ چیکار کردی؟ کشتنی ها چه مرا؟ یه جبرا؟ باز جواب میگوی با این کارو کردگی. فهمیدی؟ جواب میگوی. یگان کارت به جواب نمیمونه. وزیر بیست. الو؟ اکای فیضلو؟ اکای التماس با می خونه ما رو حوزی بیو. هو اکا حوزی. مایل اکا. حوزی بیست. جواب میگوی با این کارو کردگی. فهمیدی؟ خودش چی گفای؟ اوچا جون. انا میکسه که دویم شما تعریفش میکنید در کاسه خوراک شما زرد دادن شما کشتنی بود. توبه بگو بچم، توبه بگو. اکلی میخلی کورانه میکنه. بچه توبه بگو. پینجه بختیار در این امشب тамошобинони азиз агар мехоҳед ки филмҳои нав ба нави хатлон синаморо тамошо намоед пас ба канали хатлон синамо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. ҳамин кас ҳамсари ма дар косаи хӯроки очам заҳр додани очама киштанӣ буд. чӣ? ту суиқасд ба ҷони одам гунаҳгор дониста ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешавӣ. садқачавам экил накаманаман духтари хубай. оча чиҳо гуфта истодаӣ? суиқасд ба ҷони одам карда. рогар мо далел дорем, шоҳид дорем. рогар خولا جون مرا ببخشید. زینب با اوچم چی شده؟ نه هیچ نه. بالاشو بار کردم. با چی با گریه داری؟ گریه ندارم. اوچم خوبه؟ ها خوبه. بیا بریم بیدار نشود. الو چه جون من از داروسازی همسینفتون میرم. زود به همونجا را بیاین. تینجی ای؟ ها چه همونجا بیاین بعد میفهمونم تو نه. очаҷон натиҷаи ташхисатон хуб баромад. фишоратон камтар баланд шудааст. ман барои фишоратон дорухат навиштаам.
ин доруҳоро истеъмол кунед хуб мешавед. майлаш? раҳмат бачам. даста кор дарда набина бачам. бахтиёрҷон? лабай духтур. майлаш? раҳмат духтур. раҳмат хуб бачам. майлаш. худо шифо диҳад. аслам тағоҷон, маро шинохтед? албатта шинохтам. ту зайнаб духтари ҳамсинҳи ман ҷамила ҳастӣ. нағз дар ёдам ҳаст ҳамроҳи модарат омада будӣ. ҳа воқеан модарат чӣ ҳол дорад? хуб аст тағоҷон. медонед тағоҷон, ман корҳои кадагим пушаймон шидам. намехоҳам мурдани хуштомад ма. муқобили ҳамун заҳре ки мада дода буден ягон доруи дигар буден то ки хуштомад ма наҷот битам. хайр боз чӣ шуд ки аз фикрат баргаштӣ? медонед тағоҷон, аз кори кадагим пушаймон шидам. хуштомани ман хело ҳам зани хубай. намехоҳам мурдан ша тағоҷон. илтимос ягон кор кунед то заҳра айтанаш бурорем. зайнабҷон ором шав, ором шав. он зарфи доруе ки ман ба шумо дода будам заҳр набуд. чӣ хел? бахшиш ки сахт мегӯям, балки заҳр дар нияту забони ту буд, дар кирдори ту буд. бале заҳр дар кирдори ту буд. набошад дар даруни ӯ шиша чӣ буд? вақте ки шумо аз ман чунин як хоҳиши бисёр бераҳмонаву даҳшатнокро кардед, ман ба он зарф танҳо оби муқаттар андохтам. оби шаффофе ки аз он дору тайёр мекунанд. ин об ба саломатӣ ягон зараре надорад, балки хеле муфид аст. ана ҳамин хел духтарам. ана ин ҳамон маблағе ки тую модарат ба ман дода будед. марҳамат. нафаҳмидам шумо ба мо заҳр неву ов дода бошен, агар не барои чӣ пулае мо гирифтен? зайнабҷон, агар ман ҳамон вақт ин пулро аз шумо намегирифтам, шояд шумо бо ин пул аз ягон ҷои дигар заҳр пайдо мекардед ва ҳамчунин ба ман бовар намекардед ва ман оилаи шуморо наҷот дода наметавонистам. раҳмат тағоҷон, ман аз шумо хело ҳам миннат дорам. раҳмат. намеарзад духтарам. зайнабҷон, кӯшиш кун ки дар оила бо ҳам меҳрубон бошед. ҳамон тавре ки дар урфият мегӯянд, ҳар ҷое ки ҷаҳлу хашм боло гирифт, ақл чеҳраи худро мепӯшонад. майлаш тағоҷон, раҳмат. зайнабҷон, духтарам, кӯшиш кун ки бахти оилавиро бо тамоми вуҷудат эҳтиёт кунӣ. хуб? хуб, майлаш тағоҷон. хушбахт бошед. раҳмат. зайнаб, очаҷон, чӣ ба дер карден? чӣ гап шид? тинҷиай? хайрат ки об будай, оча заҳр набудай. кадом об? буфаҳмон чӣ хел об? и саҳар хуштоманам бемор шуда будам. беморхона бурданаш. тарсидам. шумода занг задам, гуфтум биёен, тезтар наомаден. ман худам даромадам пеши ҳамсинфтон. гуфтанд ки ҷои хавотириш нестай. заҳр нестай, овай, хавотир нашавен. инаирам ҳамсинфтон додан. пула гардон дод? он чӣ хел мешавад охир? очаҷон, хуштоманам муносибаташ маҳкати хеле хуб шидагиай. илтимос очаҷон, биёед дахолат накуне зиндагима-да. духтаракам, охир ман ҳам хушбахтии тура мехоҳам. ман ҳам мехоҳам ки ту хушбахт бошӣ. ман ҳамаи ира барои хушбахтии ту кардам.
مبارک شود. مبارک بچه تولد چی؟ مبارک شود داداش. مبارک شود. قدرجوی مبارک شود. مبارک باشد. خدا را شکر. باشم سکر داشته همش میشود. خب بیا بگذر خب بیا بگذر. رفتیم. زندگی شاد و نشاد درد و غم است عمری ما را با مرور بیش و کم است داد و نادادی خدا شکرانه کن هم صبوری کن که خاصی آدم است داد و نادادی خدا شکرانه کن هم صبوری کن که خاصی آدم است زندگی را صبر می باید به آن ای فتاده در پیچ و تابش مدام بهترین راهی هدف صبر است و بس گفت مردی نکخواه و نکنام گفت مردی نکخواه و نکنام صبوران باش ای جان و جگر این فصاحت را به چشمی نگر زندگی شاه و گدایی است به ما شاهی خواهی صبر تاجش نبسد زندگی شاه و گدایی است به ما شاهی خواهی صبر تاجش نبسد زندگی را صبر می باید به آن ای فتاده در پیچ و تابش مدام بهترین راهی هدف صبر است و بس گفت مردی نکخواه